paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Ah non. Attends, c'est où la banque? Elle est là, là-bas. From above. Faut que je monte là. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Et après ça va être nous qui allons raconter, donc on va devoir refaire le truc. C'est marrant, ça j'adore. Putain, faut que je saute. Oh là, oh là, oh là. Si je peux éviter de détruire le bâtiment, c'est pas mal aussi. Ils sont là. Ouais, les biatchs. Heroic men like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. On ne braquera pas de banque si je suis là. Pas aujourd'hui du moins. Les... Je désintègre moi. Là je vois la carabine là par contre du début là j'aurais fait mal. Oh non les enculés. Non ils sont partis avec la thune. Ah merde. Ah j'ai raté donc du coup je vais avoir ma deuxième chance. Dégage. Quick shooter on y va ou on va essayer voir on y va c'est quoi. Ah déjà ça charge plus vite ça c'est bien. Enfoncer la porte. Oh salope. Ils envoient la sauce hein. Ouais je reste là toi. Ok faut que j'aille là sûrement. Allez hop. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. Alors on recommence du coup. Approcher la banque et empêcher la tonne de fuir. Pas comme si ça faisait 2 fois qu'on venait de le faire, mais bon. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. They still have friends in Coffeeville. Don't let that asshole get away with this. Waste your bullets. Ça va être tendu à mon avis quand même. Faut que j'aille où là? Par là, par là. Putain les enculés ils vont fuir. Ah ouais mais bon, vous pouvez pas me tuer. Ah, tu es tellement. I found myself in the middle of another shootout. Heureusement qu'il y a une tirade d'élite ici, moi je vous le dis, sinon il serait pas dans la merde les mecs qui le poursuivent. Ils sont pas très bons. Dégage toi.
Ouais, tu veux me tuer? Ah, je sais pas. Donc, tu me tueras pas. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Ok. On n'a pas besoin de bouger, ça risque. Enfin, je sais même pas si je crois que c'est lui qui a tiré à côté en fait, ce con. Oui, il faut que je monte. On dirait la maison du. Quand il y avait Billy the Kid. C'est bizarre. Ah, j'aurais pu enfoncer la porte aussi. D'accord, faut que j'aille où? Ah, poursuivre Dalton, c'est sûr que ça peut être bien. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plan me, just in case that trap of theirs didn't work. Ah là 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 là. On va se mettre, 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 on va se mettre là. Ah, celui-là il peut pas passer loin, celui-là. On va attendre, ça a l'air d'être bon. Go. Oh là, oh là. Ouh là, ça sent bien la petite. It was him, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood. Ouais, salope, c'est cosmique. All by his lonesome wasn't exactly a recipe for long. Gonna beat you like a redheaded. Ok, je fais quoi moi? Salope. Next time I won't miss. I'm gonna cut you in half. I'm gonna tear you apart. Allez, dégage. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. We'll get those suckers! It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Ah, c'est des amis apparemment seulement trouvé Dalton dans la ville inondée. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps,
It was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Oh non. La bourre m'arrive. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color. Red as blood. Carrément. Les arbres ils poussent rapidement ici. Hein. The rains that year were torrential, so the whole area Non, je peux was pas mettre les flooded. repères. The Ça, je pense que ça doit être vigilantes des had spread flèches. Alors, out ça doit wide, être- and pretty soon I couldn't see anybody. Bury 'em in the swamp. Let 'em where they stand. Et on est dans la bonne direction. Except for some bitches ahead of me wanted to Putain, pourquoi je be regagne gone. ces putains de guns de merde à chaque fois alors que j'ai débloqué les autres? Ça, je comprends pas ça. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Où j'avais vu là-bas? Ouais, là-bas, apparemment. Là-dedans, non? So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Dégage, putain. Qu'est-ce que tu fais, toi? The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Ah, je t'ai fait un massacre. J'ai tous séché comme des petits lapins. Ah, ok, un carabinier, je sais pas ce que vous voulez. On va prendre le point de compétence. Ça c'est quoi ça? Arme rechargeable, il vous suffit de concentrer pour réparer, attirer. Quand votre arme est équipée, recharger automatiquement. Ça peut être pas mal ça. Sinon, on va augmenter Ranger maintenant. La mire ralentit le temps. Reinforcements was nowhere to be seen. Oh, un fusil de ouf là. Putain, mais ça va, de où c'est qui tire lui aussi là. Oh, désolé, avec mon père qui passe. Merde. Non, c'est bon, j'ai des trucs en ivoire, ok. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top Ah, to ouais, get a c'est better view, matérialisé. Oh là, oh là, oh là, oh là. but just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was Ah bon? open. About Ah ouais. right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp c'est was like a enculé, là. goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve?
So Donc I ils sont just endormis started apparemment. walking, Ok. and pretty soon. Steve! Steve! Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Qu'est-ce qu'il y a des Indiens là maintenant? Je savais pas que les Indiens travaillaient pour Dalton. Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following Putain, the quel con. Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just. Ouais, c'est ce qu'on dit, ça. resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Des mouches, des abeilles, des gueux, tout ce que vous voulez. C'est super bien fait l'eau et tout. Regardez, il y a déjà les tombes carrément. On a déjà préparé leur tombe. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. Breed like rabbits. Morris Smiths or Heimhoffers or who knows what. Crève, biatch. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Bury him in the swamp. Ils me tirer à droite, je sais pas. Je sais pas où c'est qu'ils sont. Dégage toi. Oh, ça change bien vite, c'est bon ça. Ça c'est des guns les amis. Ok, ils sont où? Tiens. Oh, fais-moi le beau là, hein. Fais-moi le beau bizarrement. On dirait qu'ils font esprit de poser. Esprit ou quoi de poser les portes comme ça? Oh, dégage, protecteur. Protecteur de rien du tout. Hein. Putain, mais casse-toi, toi. Ranger gravé, on s'en fout. On met les balles dans la tronche, c'est en haut, hein. C'était bon les batailles avant, hein, à l'époque. Qu'est-ce que c'est qu'ils sont dessus encore? Putain, mais ils sont d'où? C'est où là? Boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Putain, ils sont où ces Dalton? Allez là, ils vont se bouger là, ils vont se montrer là, je vais en mettre une. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. Comme par hasard. It was in that a fusillade of bullets come raining down from on high. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. Pas de furie. But among J'ai those 3 men heures. that were shooting, Ok. Oh là là, la balle est passée à travers le truc.
Putain, qui c'est qui me tire dessus encore là? Putain, mais c'est casse-couille, hein. Partout. Je suis tombé là.